C'est vrai que le 27 juin, nous avons signé l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Nuguri ko kuwa 27 Kamena twashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo y'ingenzi yari CONOPS, ari wo mugambi bikorwa ugamije guca intege no kurandura umutwe wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside ndetse no gukuraho ingamba z'umutwe kurushaho. Ikindi kibazo ni cya FDLR kugira ngo ubutegetsi bwa Kongo bukora ibishoboka ngo umutwe ucike intege. Mu mwaka bwakomeje kuwushimangira haba mu bya gisirikare no mu rwego rwa politiki, harimo no gushyigikira abantu nka Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida Habyarimana uba mu Bufaransa, ndetse n'abandi banyapolitiki barimo Fabrice Ganye. Kinshasa ivuga ko iri gukora ibishoboka ngo FDLR icike intege, ariko niba ariko bimeze ibisubizo birihe? Nta kigaragaza ko hari igikorwa gifatika cyakozwe, ahubwo ibimenyetso byerekana ko FDLR igikomeje gufashwa na Kinshasa. Mwavuze kandi ku magambo ya Masad Boulos wavuze kuwa gatanu ushize imbere y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ko leta ya Kongo nta gikorwa yakoze cyo guca intege FDLR. Ku rundi ruhande, raporo iheruka y'umuryango w'abibumbye ivuga yuko u Rwanda rufite hagati y'ibihumbi 6,000 n'ibihumbi 7,000 muri Kongo. Nyuma y'igihe kirekire ibyo bihakanwa, Perezida Kagame ubwe yemeye ko hari ingabo z'u Rwanda ziriyo. Marc Rubio ushinzwe ububanyi n'amahanga yasabye imbere ya Kongere y'Amerika ko izo ngabo zaba zavuye muri Kongo bitarenze muri Nyakanga. Bon, écoutez, il a sûrement son opinion, mais c'est que je sais ce que nous sommes engagés depuis le premier jour. Je me permets de... Nimwumve ashobora kugira ibitekerezo bye, ariko icyo nzi n'ibyo twiyemeje kuva ku munsi wa mbere. Ndibutsa ko ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo byatangiye muri Nyakanga 2022. Mwibuke ko mu Kuboza 2024 twari Rwanda kandi mwabonye ko atahageze. Mwabonye kandi uko ibintu byakurikiranye mu ntangiriro za Mutarama, harimo urupfu rw'ibihumbi by'abantu n'ifatwa rya Goma bikurikirwa n'ibyabereye i Bukavu. Bityo rero ntabwo ari twe tuzazuyaza mu gutanga ibyo dushoboye byose kugira ngo amahoro agaruke vuba bishoboka. Ariko kandi ku munsi nyirizina abakuru b'ibihugu bashyiraga umukono ku masezerano ku wa 4 Ukuboza i Washington, mwari muzi ko hari igitero cya gisirikare cyaturutse Butare mu Rwanda kikagaba igitero ku mujyi wa Uvira ku wa 10 Ukuboza. Nyuma y'iminsi 6 gusa amasezerano yashyizweho umukono bikarangira uwo mujyi ufashwe. Mwibuke n'amagambo yavuzwe n'ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Walls mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye mwavuze. Icyo gihe byagaragaraga neza ko u Rwanda rwari rubangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'iyo gahunda. Kuva ayo masezerano yasinywa nta bushake nyakuri bwa politiki bwigeze bubaho bwo kuyashyira mu bikorwa. Ariko reka nkomeze, kuko icy'ingenzi ni uko dufite umuhuza hagati y'impande zombi. Twese hamwe u Rwanda n'abahuza b'Abanyamerika twagaragaje uturere 6 bivuga ko turimo abarwanyi ba FDLR. Muri utwo turere 5 turimo ko M23 n'u Rwanda. Mu gace ka mbere hatangijwe ubukangurambaga bwo gusaba abo barwanyi gushyira intwaro hasi kuko ariyo ntambwe ya mbere. Nyuma raporo yabyo yashyikirijwe urwego ruhuriweho rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano mu Gushyingo 2025. Ndibutsa ko ibyabereye i Uvira byahungabanyije inama zari ziteganyijwe kuva muri icyo gihe. Inama ya mbere y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano yabaye muri Gashyantare 2026. Uyu munsi biragaragara ko nta terambere ribaye mu ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano biterwa hanini n'ibikorwa bya perezida w'u Rwanda n'ingabo ze ziri hagati mu burasirazuba bwa Kongo. Que si nous n'avons pas avancé dans la mise en œuvre de l'accord, même dans son volet sécuritaire, c'est essentiellement à cause des agissements du président rwandais et de ses différents fils dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez accusé donc Kinshasa de ne pas respecter le cessez-le-feu, mais on se nyuma y'iminsi mike gusa amasezerano ya Washington asinywe, habaye igitero cya M23 ku mujyi wa Uvira. Umuryango w'abibumbye n'abandi bakurikiranira hafi bavuga ko uwo mutwe ushyigikiwe n'u Rwanda. Ni gute washinja Kinshasa kutubahiriza agahenge kandi M23 yaba yarakomeje ibikorwa bya gisirikare? Les intentions de cessez-le-feu ne sont pas toujours là. Sur la prise d'Uvira, il y a une désinformation phénoménale. C'est faux. Je vous explique. Le 27 juin, comme vous l'avez dit, nous avons... Amakuru yavuzwe kuri Uvira yari yuzuyemo kuyobya abantu. Kwa 27 Kamena hasingwa amasezerano y'amahoro yari afite ingengabihe y'amezi 3 yo kweshyira mu bikorwa, ariko nta kintu na kimwe cyari cyarakozwe. Ahubwo Abanyamerika bakomeje gusaba ko abakuru b'ibihugu bazashyira umukono ku masezerano ku matariki atandukanye, harimo muri Nzeri, Kwakira no Gushyingo, mbere yo kwemeranya ku wa 4 Ukuboza. Ikibazo nyamukuru nuko muri icyo gihe cyose ibitero bya drone byari byarakomeje kwiyongera kandi AFC
M23 yari yamaze gutangira ibikorwa byayo, bityo rero si ukuri kuvuga ko kuwa kane Ukuboza hari amahoro ku rugamba. Hanyuma nyuma y'iminsi 5 gusa u Rwanda na FCM 23 bakaba ari bo bayarenzeho. Et que c'est le Rwanda et la FCM 23 qui 5 jours plus tard ont violé cet accord. C'est pas vrai. Vous avez déposé le 26 juin. Ku 26 Kamena mwatanze ikirego mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera mushinja u Rwanda gukora ibikorwa by'ubwicanyi n'ibyaha bya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu 1996. Bivuze ko ari amayeri ya politiki ndetse ko Kongo iri gukora ibikorwa bigamije itsemba abatutsi ku batutsi b'abanyekongo. Ariko ibyo bazabisobanurira urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Icyakora ibisi bivugwa na Repubulika na Demokarasi ya Kongo gusa, hari raporo nyinshi zimaze imyaka igera kuri 30 zigaragaza ibimenyetso by'ibi bikorwa, harimo n'iya mapping report y'umuryango w'abibumbye n'izindi nyinshi. Mu by'ukuri C'est vrai que le 27 juin, nous avons signé l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Ni ukuri ko kuwa 27 Kamena twashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ingingo y'ingenzi yari CONOPS, ari wo mugambi bikorwa ugamije guca intege no kurandura umutwe wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside ndetse no gukuraho ingamba z'umutekano u Rwanda rwafashe mu rwego rwo kwirinda. Hari hanateganyijwe ingengabihe y'iminsi 90 yo gushyira mu bikorwa izo nshingano. Ariko kandi ikibazo gikomeye nuko ku ruhande rwa Kinshasa habuze ubushake bwa politike bwo kubahiriza ayo masezerano. Icya mbere ni ikibazo cyo kubahiriza agahenge ko kuva ayo masezerano yasinywa. Ibitero by'indege zitagira abapilote drones byarushijeho kwiyongera. Ibyo bitero ntibyagabwe gusa ku bindiro bya FCM 23, bikaba binyonyeje n'amasezerano y'agahenge. Hari igikorwa gifatika cyakozwe, ahubwo ibimenyetso byerekana ko FDLR igikomeje gufashwa na Kinshasa. Mwavuze kandi ku magambo ya Masad Boulos wavuze kuwa gatanu ushize imbere y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ko leta ya Kongo nta gikorwa yakoze cyo guca intege FDLR. Ku rundi ruhande raporo iheruka y'umuryango w'abibumbye ivuga yuko u Rwanda rufite hagati y'6,600 n'ibirindwi muri Kongo. Nyuma y'igihe kirekire ibyo bihakanwa, Perezida Kagame ubwe yemeye ko hari ingabo z'u Rwanda ziriyo. Marco Rubio ushinzwe ububanyi n'amahanga yasabye imbere ya Kongere ya Amerika ko izo ngabo zaba zavuye muri Kongo bitarenze muri Nyakanga. Premièrement, les États-Unis n'ont donné aucun ultimatum au gouvernement rwandais. Marco Rubio a demandé, il a dit j'espère que ce sera mi-juillet. Non, c'est nous, le Rwanda, qui avons fait. Igisubizo cyatanzwe ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze ziha u Rwanda igihe ntarengwa cyo kuba rwakuye ingabo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ahubwo Marco Rubio yavuze ko yizeye ko ibyo bizaba byakozwe bitarenze hagati muri Nyakanga. U Rwanda ruvuga ko ari rwo rwatanze ibitekerezo bifatika byo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya CONOPS ndetse runatanga ingenga bihe y'ibizakorwa. CONOPS ni amasezerano areba impande zombi ku bibazo by'umutekano. U Rwanda rugomba gukuraho ingamba zarwo zo kwirinda, naho Repubulika na Demokarasi ya Kongo igomba guca intege FDLR. Ariko kugeza ubu nta gikorwa na kimwe gifatika kongera akora kurandura FDLR. Abajijwe niba ingabo z'u Rwanda zizava muri Kongo, yavuze ko ikibazo kigomba kureberwa muri rusange. Intego y'amasezerano si inyungu z'u Rwanda gusa, ahubwo nukugarura amahoro muri karere, buri ruhande rukuzuza inshingano zarwo. Yanavuze ko kuwa gatanu Kamena Marco Rubio yabwiye Kongere ya Amerika ko u Rwanda rwatangiye gushyira mu bikorwa inshingano zarwo, ariko ntacyo yavuze ku kuba Repubulika na Demokarasi ya Kongo itaratangira no gushyira mu bikorwa izayo. Kuwa gatanu nabwo yongeye kuvuga ko leta ya Kongo itubahirije amasezerano kandi itigeze icogoza FDLR. Seulement contre le Rwanda. Ibikorwa byo bihabanye nayo kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ibihano u Rwanda gusa. Muri Werurwe hafashwe ibihano ku bamwe bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda. Mu minsi ishize hafatirwa ibihano uruganda rukora isukura rya zahabu rwo mu Rwanda. Minisiteri y'Imari ya Amerika ivuga yuko abasirikare b'u Rwanda bafatanije na M23 batwaye muri Kongo zahabu zingana n'ibiro 60 kuva mu ntango za 2026. D'où la contradiction.
ntabwo ari uko atari mbibona. u Rwanda rubabajwe n'uko umuhuza wa Amerika agenda arushaho kubogama, bityo akaba atagifatwa nk'umuhuza utabogamye. Kuba Marco Rubio yavuze ko u Rwanda ruri kubahiriza inshingano zarwo ariko ntiyavuze ko Kongo itazubahiriza, ni ikimenyetso cy'uko hari kubogama. Ibihano ntibishingiye ku kubahiriza amasezerano y'amahoro, ahubwo bishobora kuba bifite izindi mpamvu. Non, c'est pas à cause des sanctions, c'est à cause des engagements que nous sommes fixés comme pays. Et que Marco Rubio aussi dit que la RDC ne met pas en œuvre ces recommandations. Alors pourquoi y a-t-il des sanctions contre seulement l'une des parties? C'est les problèmes de partialité. Il y a d'autres raisons, en tout cas, qui ne sont pas des raisons de paix. Muri Werurwe Perezida Kagame yari yavuze yuko bwafatwaga ibihano ku ngabo z'u Rwanda. Ibyo bihano byari ugusuzugura u Rwanda kandi niko akibibona kugeza ubu. Ese Perezida Kagame yari afite ukuri ubwo yavugaga ku bihano byafatiwe u Rwanda ko ari ugusuzugura igihugu kandi ko n'ubu ibyo bihano bikomeje? Ibyo nibyo bituma u Rwanda rushinja umuhuza wa Amerika kubogama? Ese u Rwanda rutekereza ko ibihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bifitanye isano n'inyungu z'ubukungu, cyane cyane amasezerano yerekeye umutungo kamere ashobora kuba ari kuganirwaho hagati y'ubutegetsi bwa Trump na Leta Kinshasa? Icyo kibazo cyabazwa abahuza b'Abanyamerika kuko u Rwanda rwo rwitegereza gusa ibibera ku ruhande rwa Kongo. Uko rubibona, Kongo irenga ku masezerano yasinywe, ikongera ibitero by'indege zitagira abapilote, drone binyuranyije n'agahenge, ndetse igakomeza gushimangira FDL mu bya gisirikare no muri politiki, ariko ntihagire igihano na kimwe ifatirwa. Ibyo byaba biterwa n'amasezerano ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ntabwo mbizi, ariko ko uko byagenda kose na karengane. Ntabwo rero navuga buri gitekerezo cyose atekereza. Mu gihe ibihano byakomeza kugeza no kuri Perezida Kagame ubwe, u Rwanda rwabifata nk'ikibazo gikomeye cyatuma rudasubira gukomeza uwo muhati w'amahoro? Son objectif est-il Intego y'amasezerano y'amahoro si ugushyiraho ibihano, ahubwo ni ukugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'imyaka irenga 30 y'intambara. Igikwiye ni ugukemura impamvu z'umuzi zateje amakimbirane, kandi ko amasezerano yasinywe i Washington ariyo meza kurusha ayandi yose yabayeho muri aka karere. Ikibazo si amasezerano ubwayo, ahubwo ni ukubura ubushake bwa politike ku ruhande rwa Kinshasa bwo kuyashyira mu bikorwa no gufatanya n'u Rwanda mu mishinga y'iterambere y'akarere. Il y a des problèmes de volonté politique de Kinshasa à mettre en œuvre cet accord et à nous permettre de nous engager dans une collaboration fructueuse sur des projets de développement dans la région. None se u Rwanda rwakora iki mu gihe Kagame yafatirwa ibihano? Vous savez, nous ne prenons aucune sanction. U Rwanda si rwo rufata ibihano, bityo ababifata nibo bakwiye kubazwa ingaruka zabyo. Vous avez accusé donc Kinshasa de ne pas respecter le cessez-le-feu, mais on se souvient. Nyuma y'iminsi mike gusa amasezerano ya Washington asinywe, habaye igitero cya M23 ku mujyi wa Uvira. Umuryango w'abibumbye n'abandi bakurikiranira hafi bavuga ko uwo mutwe ushyigikiwe n'u Rwanda. Ni gute washinja Kinshasa kutubahiriza agahenge kandi M23 yaba yarakomeje ibikorwa bya gisirikare? Les intentions de cessez-le-feu ne sont pas toujours là. Sur la prise d'Uvira, il y a une désinformation phénoménale. C'est faux. Je vous explique. Le 27 juin, comme vous l'avez dit, nous avons... Amakuru yavuzwe kuri Uvira yari yuzuyemo kuyobya abantu. Kwa 27 Kamena hasingwa amasezerano y'amahoro yari afite ingengabihe y'amezi 3 yo kweshyira mu bikorwa, ariko nta kintu na kimwe cyari cyarakozwe. Ahubwo Abanyamerika bakomeje gusaba ko abakuru b'ibihugu bazashyira umukono ku masezerano ku matariki atandukanye, harimo muri Nzeri kwakira no gushyingo mbere yo kwemeranya ku wa 4 Ukuboza. Ikibazo nyamukuru nuko muri icyo gihe cyose ibitero bya drone byari byarakomeje kwiyongera, kandi AFC 23 yari yamaze gutangira ibikorwa byayo. Bityo rero si ukuri kuvuga ko ku wa 4 Ukuboza hari amahoro ku rugamba. Hanyuma nyuma y'iminsi 5 gusa u Rwanda na AFC 23 bakaba aribo bayarenzeho. Et que c'est le Rwanda et la AFC 23 qui 5 jours plus tard ont violé cet accord. C'est pas vrai.
Dernière question, la RDC a déposé le 26 juin. Ikibazo cya nyuma, Kongo yareze u Rwanda ku ya 26 Werurwe mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera irushinja kuba rwarakoze ibikorwa bifite umugambi wa jenoside kuva mu 1996. Ni ubwa gatatu Kongo ireze u Rwanda muri urwo rukiko, ariko mbere rwari rwaranze kwakira imanza. Ese u Rwanda rufite impungenge kuri uru rubanza rushobora kwakirwa? C'est vrai, il y a des problèmes de compétences de la Cour, mais ça va être réglé par... Kuko hari ibibazo birebana n'ububasha bw'urwo rukiko bwo kwakira urwo rubanza, kandi ibyo bizasuzumwa n'inzego zibifitiye ububasha. Icyo kirego cya Kongo ni igikorwa cya politike kirimo uburyarya bukabije. Nk'uko mbibona, leta ya Perezida Felix Tshisekedi n'ingabo zayo zifatanya na FDLR, umutwe ushinjwa kuba ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Sur des populations civiles, les Banyamulenge et autres. C'est le président Tshisekedi et son armée qui encourage les discours de haine. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugaba ibitero bya drone ku baturage b'abasivili, cyane cyane Abanyamulenge, guteza imbere imvugo z'urwango zibasira Abatutsi b'Abanyekongo no kuba hari Abatutsi b'Abanyekongo bagiye bicwa urw'agashinyaguro cyangwa bagatwikwa ku manywa y'ihangu. Il y a quand même du cynisme à vouloir accuser autres de génocide, alors que c'est le gouvernement congolais, à travers ses milices, les Wazalendo, ses mercenaires, ses FDLR. Graves que vous faites. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est pas ce que tout le monde dit. Non, c'est parce que ici, il ne s'agit pas de dire. Ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze gukora ibyaha byinshi binyuze mu ngabo zabwo, imitwe ya Wazalendo n'abacancuro bukoresha. Bityo rero ntibakwiye gushinja abandi ibyaha bya jenoside kandi bwo ubwabwo bushinjwa ibikorwa nk'ibyo. Et donc il ne peut pas il ne peut pas faire fi de ces crimes et aller à La Haye pour accuser qui d'autre de ce genre de crime. Bon, écoutez, il a sûrement son opinion, mais c'est que je sais ce que nous sommes engagés depuis le premier jour. Je me permets de... Nimwumve, ashobora kugira ibitekerezo bye, ariko icyo nzi n'ibyo twiyemeje kuva ku munsi wa mbere. Ndibutsa ko ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo byatangiye muri Nyakanga 2022. Mwibuke ko mu Kuboza 2024 twari Rwanda, kandi mwabonye ko atahageze. Mwabonye kandi uko ibintu byakurikiranye mu ntangiriro za Mutarama, harimo urupfu rw'ibihumbi by'abantu n'ifatwa rya Goma, bikurikirwa n'ibyabereye i Bukavu. Bityo rero ntabwo ari twe tuzazuyaza mu gutanga ibyo dushoboye byose kugira ngo amahoro agaruke vuba bishoboka. Ariko kandi ku munsi nyirizina abakuru b'ibihugu bashyiraga umukono ku masezerano ku wa 4 Ukuboza i Washington, mwari muzi ko hari igitero cya gisirikare cyaturutse Butare mu Rwanda kikagaba igitero ku mujyi wa Uvira ku wa 10 Ukuboza. Nyuma y'iminsi 6 gusa amasezerano ashyizweho umukono bikarangira uwo mujyi ufashwe. Mwibuke n'amagambo yavuzwe n'ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Walls mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye mwavuze. Icyo gihe byagaragaraga neza ko u Rwanda rwari rubangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'iyo gahunda. Kuva ayo masezerano yasinywa, nta bushake nyakuri bwa politiki bwigeze bubaho bwo kuyashyira mu bikorwa. Ariko reka nkomeze, kuko icy'ingenzi ni uko dufite umuhuza hagati y'impande zombi. Twese hamwe, u Rwanda n'abahuza b'Abanyamerika, twagaragaje uturere 6 bivuga ko turimo abarwanyi ba FDLR. Muri utwo turere 5 turimo ko M23 n'u Rwanda. Mu gace ka mbere hatangijwe ubukangurambaga bwo gusaba abo barwanyi gushyira intwaro hasi, kuko ariyo ntambwe ya mbere. Nyuma raporo yabyo yashyikirijwe urwego ruhuriweho rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano mu Gushyingo 2025. Ndibutsa ko ibyabereye i Uvira byahungabanyije inama zari ziteganyijwe kuva muri icyo gihe. Inama ya mbere y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano yabaye muri Gashyantare 2026. Uyu munsi biragaragara ko nta terambere ribaye mu ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano biterwa hanini n'ibikorwa bya Perezida w'u Rwanda n'ingabo ze ziri hagati mu burasirazuba bwa Kongo. C'est évident que si nous n'avons pas avancé dans la mise en œuvre de l'accord, même dans son volet sécuritaire, c'est essentiellement à cause des agissements du président rwandais et de ses différents fils dans l'est de la République démocratique du Congo. Umunyamabanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko yizeye ko ingabo z'u Rwanda zizaba zamaze kuva ku butaka bw'icyo gihugu bitarenze muri Nyakanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yavuze yuko ibyo bitashoboka igihe cyose Kongo itarashimangira kurandura FDLR.
ariko icyo ni igitekerezo gisubirwamo kenshi mu rwego rwo kwibutsa amateka. ikibazo cya FDLR cyanyuze ku butegetsi bw'abaperezida bane ba Congo, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila ndetse na Félix Tshisekedi. Ibi ni urwitwazo rudafite ishingiro, ni urwitwazo kuko si twe twenyine tubivuga. Hari raporo za Human Rights Watch, iz'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ndetse n'inzego z'ubutasi z'ibihugu bitandukanye zigaragaza ko nubwo FDLR ishobora kuba igifite ibisigisigi, itakiri ikibazo gikomeye cyahungabanya u Rwanda. Ibi ntibishobora na gato gusobanura cyangwa kwemeza ko igitero cy'ubugome cyahitanye ibihumbi by'abantu. uyu munsi hari ubutegetsi bushingiye ku byaha ku buryo bunabuza abanyekongo no kwishimira itike yo kujya mu bikombe cy'isi cya 2026. Ibi bigaragaza unyamaswa n'akaga, ariko byose bigamije guhisha umugambi wo gusahura umutungo. Finale de la Coupe du Monde, c'est vous dire l'horreur, la barbarie, mais tout ça pour couvrir le processus de pillage. mwambwiye ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo zingana iki? Ntabwo natanga imibare ya nyayo, ariko dushingiye ku bikorwa bya gisirikare byabaye kuva muri Mutarama, byibuze hari abasirikare bagera ku 10,000 bagize uruhare muri ibyo bikorwa, kandi bakomeje koherezwa kenshi mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umugambi wo kwigarurira igice cy'ubutaka hakoreshejwe imbaraga za gisirikare. Parce qu'il y a une stratégie délibérée décidée par les présidents rwandais d'occuper cette partie du territoire national par la violence. Vous avez déposé le 26 juin. Ku 26 Kamena mwatanze ikirego mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera mushinja u Rwanda gukora ibikorwa by'ubwicanyi n'ibyaha bya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu 1996. Bivuze ko ari amayeri ya politiki ndetse ko Kongo iri gukora ibikorwa bigamije itsemba abatutsi ku batutsi b'abanyekongo. Alors en parlant de manœuvre, peut-être que ariko ibyo bazabisobanurira urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Icyakora ibisi bivugwa na Repubulika na Demokarasi ya Kongo gusa, hari raporo nyinshi zimaze imyaka igera kuri 30 zigaragaza ibimenyetso by'ibikorwa, harimo n'iya mapping report y'umuryango w'abibumbye n'izindi nyinshi. Mu by'ukuri ibyo n'ubutegetsi bushingiye ku binyoma, nta wategereza ko u Rwanda rwemera ibyo rushinjwa, ariko natwe dufite inzira y'ubutabera, kuko uretse gushaka amahoro tugomba no kwemeza ko ibyo byaha bitazongera ukundi. Turi mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera tuvuga u Rwanda nk'igihugu, ariko ntimukibagirwe ko hari komisiyo mpuzamahanga y'iperereza ishyizweho n'inama y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye i Geneve, ikaba ikora iperereza kuva muri Mutarama 2022. Ubwacu ni ngombwa ko u Rwanda nk'igihugu rushyikirizwa ubutabera, ariko nanone ko n'abafatanyabikorwa bose barimo n'abafite aho bahuriye n'abayobozi bakuru, harimo n'abavuga ko ari bo umuryango wa Perezida Kagame bakorera mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi bagira uruhare mu byaha nabo babiryozwa. Ibi nibyo byatuma tugira ku mahoro arambye mu aka gace k'igihugu, hamwe n'ingwate yo kutazasubira mu bikorwa by'iterabwoba n'ubugizi bwa nabi. Avec une garantie, s'il vous plaît, de non-répétition de ces actes d'agression. Hari kandi ibihano bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiwe u Rwanda, ingabo zarwo ndetse n'ibindi byafatiwe uruganda rukora zahabu rukomeye mu gihugu. Ese mutegereje ko Amerika izagera nayo ifatira ibihano Perezida Kagame? Twakurikiranye amagambo ya Mike Wall nk'uko nabivuze mbere, aho yavugaga ko Amerika izakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ishyire mu bikorwa amasezerano yasinywe imbere ya perezida wayo. Hari n'abibajije byinshi kuko igihe twemezaga amasezerano mu kwezi 2025 abaturage mu burasirazuba batekerezaga ko amahoro ari hafi guhita agaruka, ariko uko igihe kigenda bigaragara ko abanyamerika bari gukora mu buryo bw'ububanyi n'amahanga bufite ubwitonzi, nubwo bashoboraga gukoresha igitutu gikomeye kurushaho. Ntabwo nimo mvuga ibikubiye mu nyandiko zacu bwite, ariko iyo usomye raporo za Human Rights Watch ziheruka zigaragaza ko ihohoterwa rikorerwa abagore ndetse no kwinjiza abana mu mirwano, ibyo byose bigaragaza ubugome bukorerwa imbere y'isi. Kubera iyo mpamvu abanyamerika nibo bafite imbaraga nyinshi zishobora gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rwubahirize amasezerano yasinywe, ariko kugeza ubu ntibarakora bihagije. Twe dufite inshingano yo kugarura amahoro, kuko hari miliyoni z'abaturage bari mu buzima bubi buteye impungenge kubera ibyaha bikomeje gukorwa. Nanone dufite icyorezo cya Ebola mu karere, kikaba kigaragaza ikibazo gikomeye mu rwego rw'ubuzima, mu gihe hakomeje kubaho abadafite ubunararibonye buhagije mu guhangana nacyo. Ni ngombwa rero ko Amerika ikoresha ibindi bikoresho by'ububanyi n'amahanga kugira ngo u Rwanda rwubahirize amasezerano yasinywe imbere ya Perezida wa Amerika. Ayo masezerano akaba yarakiriwe neza n'isi yose. Pour permettre au Rwanda de respecter la signature que leur président a apposée en face du président américain et qui a été saluée par le monde entier par ailleurs.